Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau façon tarte au citron décoré à la fraise. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. السلام عليكم les amis, j'espère تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايب معكم gâteau façon tarte au citron décoré بلي fraises qui يجي زوين. Pour cela, j'aurai besoin de 2 saladiers, 4 œufs moyens, 100 g de sucre, une pincée de sel, 50 g de poudre d'amande, un yaourt nature de 125 g. De la vanille liquide, vous pouvez utiliser des grains de vanille ou un sachet de sucre vanillé, un demi-verre d'huile végétale, 150 g de farine et une cuillère à soupe de levure chimique. هنايا باش نحتاج اللي غادي المكونات اللي غادي نحتاج لهاد الجاتو. غادي نحتاج ليه 4 ديال البيضات متوسطين الحجم، 100 غرام السكر، قبصه ديال الملحه، 50 غرام ديال بودره اللوز، ياغورت طبيعي بدون نكهه من حجم 125 غرام. عندي لا فاني ليكيد ولا مستخلص الفاني ولا ساشي دو سكر فانيي ولا حبيبات الفاني اللي متوفر عندكم، نصف كأس ديال زيت نباتية، عندي 150 غرام ديال دقيق ابيض، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره كيما هنايا. بديت كنفصل 2 ديال اصفر البيض غادي نحتفظ بهم، والباقي غادي نديرو في هذاك سالادي. Donc ici j'ai séparé 2 jaunes d'œufs, je vais les garder pour ma crème au citron, et le reste des œufs je vais les casser dans le grand saladier. Donc j'ai ici 4 œufs, sauf que j'ai gardé 2 jaunes d'œufs pour la crème au citron. Je rajoute les 100 g de sucre et une pincée de sel et un peu de vanille liquide. Je bats mes œufs avec le batteur électrique jusqu'à ce que ça double de volume. Donc هنايا غادي نطرب البيض ديالي مع السكر والفاني حتى تيضاعف الحجم ديالهم. هنايا درت واحد القريصه ديال الملحه، ضروري في الحلويات ديالكم ديروا واحد قريصه ديال الملحه كتطلع الجو ديال الكيك. À cette étape, je rajoute mon demi-verre d'huile végétale et je continue à battre toujours mes œufs. هنايا زدت نص كاس ديال زيت نباتيه وكنكمل هكا في الخلاط، ومن بعد غادي نضيف هذاك الياغورت الطبيعي. Ici je rajoute mon yaourt nature à ma préparation et je vais fouetter un petit peu. تنستمر بالتخليط هكا بالخلاط الكهربائي واحد شي شويه. Et ici j'incorpore ma cuillère à soupe de levure chimique à ma farine et je la mets dans ma préparation. Je rajoute aussi ma poudre d'amande et je mélange le tout. هنا حركت هذيك المعلقه ديال الخميره الكيماويه مع هذيك لافارين ديالي، وضفتها على الخليط مع هذيك 50 غرام ديال لا بودر داموند، وحركت واحد شي شويه بالخلاط الكهربائي. ودابا غادي نفرسي كلشي في هذا المول ديالي، هذا المول العجيب ولا مول يكون عندكم داير. Donc je mets ma préparation dans un moule à moquer ou un moule magique, et j'essaye de tapoter un petit peu le moule avec la surface de mon plan de travail, et je l'enfourne à température de 180 degrés pendant 20 minutes. Donc دخلت الكيك ديالي طيب في الفران. هنايا غادي ندوز نصايب la crème au citron. Maintenant je vais commencer à préparer la crème au citron. J'ai une cuillère à soupe de maïzena et une petite cuillère à café de farine. Et j'ai également 50 g de sucre que je rajoute à mes 2 jaunes d'œufs. Je mélange bien. Donc هنايا ضفت 50 غرام ديال السكر، معلقه ديال المايزينا كبيره ومعلقه صغيره ديال الطحين، ضفتهم على 2 صفار ديال البيض وتنحرك مزيان. Donc je continue à fouetter
Quand mon mélange aura une couleur jaune clair, je rajoute 10 centilitres de crème fraîche liquide. هنايا كنضيف نص كاس ديال لا كريم فريش، ولا يمكن لكم تعوضوها بنص كاس ديال حليب يكون كامل الدسم. Vous pouvez bien sûr remplacer les 10 centilitres de crème fraîche avec du lait entier. Donc là, je continue à fouetter. Après, j'aurai besoin de 90 millilitres de jus de citron ou bien le jus de 2 citrons. هنا غادي نحتاج ل 90 مليلتر نتاع عصير الحامض ولا العصير ديال جوج ديال الحامضات. غادي نديرهم في كاسرول que je vais mettre dans une casserole et je vais les mettre à chauffer. Donc après que ça soit bien chaud, après ébullition, j'incorpore le jus de citron à ma préparation. دونك هنايا من بعد ما رديت هذاك عصير ديال الحامض يغلى ليا فوق البوطه، درتو فوق من هذاك الخليط ديال المايزينا والبيض وغادي نرجعو الكاسرول. Je reverse tout dans la casserole et je continue à fouetter. Et maintenant je place sur un feu moyen et je continue à remuer sans cesse pour que ma crème ne colle pas. دونك هنايا كنبدا نحرك مزيان، ما خصنيش نحبس من التحرك باش ما تلصقش ليا لا كريم ديالي. Il faut toujours continuer à remuer sans cesse pour que votre crème ne colle pas. Ça prend quelques minutes. Quand votre crème commence à s'épaissir, vous la retirez du feu et vous continuez à remuer. هنايا منين تبدا لا كريم ديالكم تقصح شي شويه تتحيدوها من فوق البوطه وتتكملوا التحراك. Après vous la remettez au feu et vous continuez à remuer et vous la laissez bouillir 2 minutes. هنايا من بعد كنردها فوق البوطه وكنستمر في التحراك هكذا وتنخليها كتغلى ليا وكيبداو يبانوا لي دوك الفقاعات. وكنخليها واحد لجوج دقائق. Il ne faut surtout pas arrêter de remuer à cette étape si vous voulez que votre crème soit légère, onctueuse et bien cuite. في هذه المرحله هذه ما خصكمش كاع تحبسوا من التحراك، واخا تشوفوها كتغلي ما تحبسوش من التحراك باش تجيكم لا كريم ديالكم طايبه وهكا كريميه وزوينه في المذاق. Après vous la retirez du feu, vous remuez un petit peu et vous rajoutez 30 grammes de beurre à température ambiante. هنايا تحيدوها من فوق العافيه وتتبداو تتحركوا شي شويه وتضيفوا عليها واحد 30 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. Ainsi votre crème à citron est prête. Vous la laissez de côté. هكذا كتكون واجده عندكم la crème de citron ديالكم تتخليوها على جنب. Et maintenant on va regarder le gâteau au four. Il me semble bien cuit. J'ai déjà planté la pointe du couteau. Il est ressorti sec et propre. J'ai laissé mon cake refroidir un petit peu et maintenant je vais le retourner sur une grille et le laisser encore tiédir un petit peu. Le gâteau il est vraiment moelleux, il est juste magnifique. Je l'ai placé dans un plat et maintenant j'ai pris un jus d'orange, du jus d'orange pressé bien sûr, frais. Donc et je l'imbibe avec. Vous pouvez l'imbiber avec du lait, avec un sirop, avec de l'eau et du sucre que vous faites bouillir. هنايا خديت واحد عصير ديال الليمونه وكنسقي به الكاطو ديالي من بعد ما خليته برد شويه وارتاح.
Et maintenant, je viens mettre ma crème au citron au-dessus de mon gâteau et je l'étale juste avec le dos de la cuillère en laissant 1 centimètre des bords. Il ne faut pas dépasser les bords, il faut même laisser 1 centimètre des bords pour que ça fasse tarte au citron. je continue ainsi هنايا كنطلق هكا هذيك لا كريم اللي صايبت ديال الحامض ما حدها مازال سخونه على الكيك ديالي وكان نحاول نخلي واحد 1 سنتيمتر الجناب باش يعطينا داك المنظر ديال تارت au citron. Ici, je viens décorer avec des fraises. Les fraises se marient très bien avec le goût du citron. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fruit pour décorer. Mais la fraise se marie super bien avec la crème au citron. هنايا ديكوريت بالفريز. المذاق ديال الفريز كيتواتم بزاف مع لا كريم وسيترون تيعطيو واحد المزيج واحد المذاق ما بيناتهم زوين بزاف. يمكن لكم ديكوريو باش ما بغيتو ماشي ضروري الفريز ولكن الفريز كيمشي مزيان مع لا كريم وسيترون. Et voilà, j'ai terminé ma recette. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage beaucoup. Et je vous dis à la prochaine vidéo. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم ولا عجبتكم بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو للشين الا كنتو مازالين ما مابونينش وخليو ليا شي جيم وشي كومونتير هادشي كيفرحني بزاف. السلام عليكم.